Good morning, Konsi. Good morning, boss. Kamusta, Konsi? Ito, masakit ang ulo, kuya. Update tayo kay Konsi. Oo. Wala ba yung kumpare mo? Wala siya ngayon. Mukhang manchiks ah. Hindi, oo, baka. Yan, shoutout ko lang kay Basino. Oo. Ito tatlo, Crimino Ito, pa, okay. Lutino pa, Maganda 12,000. dala ni Konsi oh. Aljon. Yan. Ano to, boss? Crimino pa, baka. Crimino pa. Ares na to, boss? Oo. Magkano to? 6,000. 6,000. Ganda oh. Quality oh. Yan, Crimino pa. Ito mga Lutino 3,500, pa. oh, tig 3,500 pares. Ito, gaganda oh. Mga Mas pa yan, sir. Lutino pa oh. Yan, dalawa yan. oh. Magkano pares dito, boss? Wala mo lang. Magkano 3,500 po, 3,500. 3.5 na lang. Yan, Lutino pa yan, mga boss. Ito naman, boss. Ano? Aqua pa dilute, tsaka Homozygos pa dilute. Tig 12,000 na lang ang pair. 12,000 na lang ang Oo, dito. pares, oh. Mga aqua. Ito ang masaygot ko. Isa na Oo, to, boss. Homozygos. Yan. Masaygot. 12,000 ang pares. 800 po, 800 pares. Wala po ako. Ito, dilute ba ito, boss? Pablo pa dilute. Aqua pa B2, straight dilute, tsaka Pablo pa dilute. 7,000. 7K na lang. Yan. Wow, gaganda oh. Ito, gaganda oh. Magkano rito, boss? Ang mga yellow bull sofa mo. Yan, gusto pa, 1,500 ang pares. Sige, mabilisan na lang. Dito sa Lutino pa. Lutino pa, Albino pa, 2,000 sa Albino pa. Lutino pa, medyo bigay ko yan, 3,500. 3.5 pares. Tapos yung Crimino pa, 2,500 na lang yun, yung isa. 2.5 na lang. Ang gender pa ito, boss? Crimino pa. Oo. Kasi ito, Green Dan, YF. Ito, Green Opa Dan. Green Dan lang, sir. Green Dan lang? Split Opa line. Split Opa. Oo. Magkano dito? Yan, tsaka Pablo Opa line, Violet, split Dan. Ah, Ano yan, 5,000. 5,000 na lang. Yan. Ganda niya. Ito, 8,000 na lang, yellow face na yan. Ito, sinila ni Posal dyan, oh. Yellow face na yan. 8K na lang. Oo. Lalaki ito, boss? Mukhang lalaki. Parang lalaki. Split Opa line. 8K na lang, oh. Ito, Albino Opa, Bluetooth. 2,000 lang. Ito, Albino Opa. Bilis ang pahaging lang yan, boss. Yan. Magkano ito, boss? Ano lang yan, 2,000. 2,000 na lang. Yan. Ito, Destino Opa line. Taping ako. Ito, Dicino Opa line. Ang ganda, oh. Destino Opa line. Tsaka ako, Albino Opa. Oh, Project Crimino Opa. 8K lang yan. Ako Opa Ino Project. Aqua Opa Ino Project. Yan, 8K na lang. 8K na lang. Kain tayo. Sige, boss. Sarap ng pagkain ni boss, ah. Kain tayo. Ito, Oh, may lagutom. rice. Si ate. Shoutout kay ate, oh. Mamaya kakaindihan ko kay ate. Ito, Homozygos Opa Pail. Homozygos Opa Pail. Yan. Magkano to? Yan, boss, bigay ko na yan, 15. 15, ganda, oh. Quality, oh. Homozygos. Ito naman, Aqua Opa B1. Ah. Split Tino, tsaka Albino Opa. Magkano to, boss? Yan, mabilisan lang yan, size. 6,000. Oo, mabilisan lang. Mabilisan lang. Ito naman, boss. Dito tayo sa pangmalakasan ni Rosaldo. Yan, solid to. Magkano rito sa ano mo, boss? Saan, sir? Yellow face na to. Sa yellow face deck, split Opa, Pos Aqua, Six Link Cup, at saka Yellow Bull Opa, Pos Sino, Pos Aqua, Pos YF. Bigyan ko yan 18,000. 18. Ito naman, Green Opa line, Split YF, Split Dilute, Pos Aqua, Bluetooth Opa line, Split YF, Split Dilute, 20,000. 20,000. Yan ay kakin na yan. DNA na, full blender. Ito. Ito palid, tsaka Aqua Opa Pail. Bigay ko yan 12. 12 na lang. Ito naman, 15,000. Green Opa line, Split YF, Split Tino. At isang green, Split Tino, Split YF. DNA kakin yan, kak yung Opa. Full blender. Ito naman, dalawang hen. Dalawang yun na yellow face. Tig 12,000 na lang yan. Ba ito, boss? Pala yan. Tig 12,000 na lang yan. Yellow face o pala yun. 12 lang isa. Sinil na ito ni Boss Aljo. Pa na yan, ba? Yellow face. 12K na lang. Lagay ko permit. Dito sa ano mo, boss? Ako. Aqua mo. Yan, Homozygos. Tig 5,000 yan, Homozygos. Yun. Kasi ito, bigay ko na lang yan,
3.5 sa Aqua pa dito. 3.5. Yun lang ang ating Ito boss, itong ano to, Paris na to. Ayan, ano yan, proven. Ruben Pair. Proven na. Lutino pa, tsaka blue. Blue pa, Splitino. Magkano to? Yan, boss, bigay ko lang yan, ano. Ayan, 3,000 na lang. 3,000 na lang. Yun. Sa lahat ng mga, meron ba boss? Wala to, Ayan itong na mga to. Mga dilute mo dito. Yan, boss, mga normal lang yan. Mga Magkano to? normal. Ito mga normal, boss, 350 siya. 350. Itong pail na to ba? Pail ba to? Sira na yan, sira. Sira na. Itong mga normal mo. Yan, 350. 350. Yun. Kakain na si Yun, Consi. boss. Maraming Sa salamat. lahat ng mga gusto mag-avail kay Consi, PM lang kayo. PM agad. lang po kayo. Aljon at yan sa Manaloto sa Facebook at Aljon Ibery. 0927-2725-713. Yan, si Boss mabuhay po Aljon. tayong lahat. Thank you, Consi, Happy viewing po. God bless Kumain you. ka na. Sarap ng Kain po tayo, kain po tayo. Muna, Boss Khalid. Ito, update tayo kay Boss Khalid dito sa Bukawi. Magkano sa barakit mo, Boss? Bakit natin? 600 pare. 600, dami, oh. May rainbow pa, oh. Ano? 600 pares. Ito, meron pa rito. Ang dami. Budget naman to. Magkano rito, boss? 2,000. Yan. Ito, dami pang parakit dito. Sa kakapil mo, boss, magkano? 5. Ito, Lutino. Kakapil. Masasan yung palo to? Yung palo rito. Ito, marami pa rito kakapil, oh. May antid ka? Ito, may antid dito si boss, oh. Magkano yan? 300 isa. 300 isa. Dito sa opa mo, green opa. 1-2 pare. 1-2 pares. Yan. Etong power blue mo. 1-5 pare. 1.5 pares. Dito sa mga white bulls mo. White balls, 1K pare. 1K. Etong yellow bulls. 1-2 pare. 1-2 pares. Yan. Etong ano mo, power blue mo, opa mo na to. 1-5 pare. Blue wing. 1-5. Dito sa perso. 1-5 pare. 1.5. Dito sa albino mo, tsaka white bulls. 1-5 pare. 1.5. Yun. Dito sa mga parisan mo dito. Mga 1,000 na pare. Yan, 1K lang pares. Yan. Dito sa Zebra mo. 1,000. 1,000 pares. Etong Alson mo na to, magkano to? 1-5 pare. 1.5 pares. Etong ano mo, tail palo. Opa. 4,000 pare. 4,000. Ito, ganda oh, Crimino oh. Magkano rito? Opa. Crimino opa? 3K pare. 3K pares. Yan. Eto, Crimino rin. Oh, 3K. pare. Etong tail mo, 5K pare. 5K. Ha? Pare, 5K. 1K pares? 5K. Yan. Eto. Opa pin. 3,500 pare. 3.5 pares. Eto, dan palo ba to? Yes. Magkano to? That's 4,500 pare. 4.5 pares. Dito sa bayo perso mo. Yan, 1,500 yan pare. 1.5 pares. Etong power blue perso. 1,500. Etong dilute mo. 1,500 yan pare. 1.5. Dito sa Lutino mo. 2,000. 2,000. Ito, Lutino. 2,000. 2,000 pares. Ito pares ba to? Ito Lutino. Pare Saka yan. 1,500 pare. 1.5. Yan. Yung mga abot eh. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Lados, sa kay Boss Khalid, kontakin niyo lang siya sa number niya. Thank you, Boss ha. Thank you, Boss. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, GKGC. Babush!